बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। इन्फो टीवी में खुश आमदीद। आज 30 दिसंबर 2024 रोज़ सोमवार सऊदी अरब की शाम तक की हम तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। अगर आप भी सऊदी अरब के अकाउंट की हैं तो इन्फो टीवी को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। आज के न्यूज़ बुलेटिन को मुकम्मल देखें। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। बैरून मुल्क से आने वाले टूरिस्ट ने 25 बिलियन रियाल खर्च किए। सऊदी सेंट्रल बैंक सामा ने कहा कि साल रवां 2024 की तीसरी तिमाही में बैरून मुल्क से आने वाले टूरिस्ट ने 25 बिलियन रियाल खर्च किए हैं। सबक वेबसाइट के मुताबिक ये रकम गुज़श्ता साल 2023 की इसी मुद्दत के मुकाबले में 27.3% ज़्यादा है। सामा ने कहा 2024 के गुज़श्ता 9 माह के दौरान बैरून मुल्क से आने वाले टूरिस्ट ने मजमूई तौर पर 117.6 बिलियन रियाल खर्च किए हैं। सामा ने कहा कि सालाना शरह नमू के हिसाब से बैरून मुल्क से आने वाले टूरिस्ट के खर्च में 12% इजाफा देखने में आया है। इसी के मुकाबले में टूरिज्म की गर्ज से बैरून मुल्क जाने वाले रहायशियों ने 26.3 बिलियन रियाल का खर्च किया है। सऊदी अरब में वेटरनरी डॉक्टरों की शदीद कमी। सऊदी वेटरनरी मेडिकल एसोसिएशन के सरबराह डॉक्टर सलाह शामी ने कहा कि सऊदी अरब में वेटरनरी डॉक्टरों की शदीद कमी है। सबक वेबसाइट के मुताबिक उन्होंने कहा पूरे मुल्क में सिर्फ 5,000 बेहतर हैं। उन्होंने कहा कि मुल्क में माल मवेशी जानवरों और चौपाइयों की अफजाइश के मुकाबले में जो डॉक्टर्स हैं उनकी शदीद किल्लत कई मुश्किलात पैदा कर रही है। उन्होंने कहा वजारत पानी और ज़राअत और फूड एंड ड्रग अथॉरिटी जो है इस तलब को पूरा करें। उन्होंने सऊदी नौजवानों को तरगीब दी है कि वो वेटरनरी के शोबे की मुल्क में बहुत मांग है, इस पर भी तवज्जो दें। उन्होंने वादे किया 70% बीमारियों और इंसान और जानवरों में मुश्तरक हैं, वो दरअसल जानवरों से ही मुंतकिल जो है वो होती हैं। सऊदी अरब की मस्जिद अक्सा के कंपाउंड पर इसराइली आबादकारों के हमले की मजम्मत। सऊदी वज़ारत ख़ारजा ने इसराइली सिक्योरिटी फोर्सेस और पुलिस के तहफ़्फ़ुज़ में मस्जिद अक्सा कंपाउंड में इसराइली आबादकारों के हमले की शदीद मजम्मत की है। एसपी के मुताबिक वज़ारत ने बयान में इसराइल की जानब से बैनुल अक़वामी क़वानीन की मुसलसल खुली खिलाफ वर्जियों और मस्जिद अक्सा के तक़द्दुस पर किए जाने वाले मतवातर हमलों की मजम्मत की है। सऊदी अरब ने यरूशलेम और उसके मुक़द्दस मकामात की तारीख़ी और कानूनी हैसियत को मुतासिर करने वाली हर चीज़ को वाज़ेह तौर पर मुस्तरद किया है। बयान में बैनुल अक़वामी बरादरी से मुतालबा किया गया कि वो काबिज़ इसराइली हुक्काम को इस्लामी मुक़द्दस मकामात और फ़लस्तीन में बेगुनाह शहरियों के खिलाफ उसकी संगीन और जारी खिलाफ वर्जियों के लिए जवाबदेह ठहराए। गैर कानूनी तजावुज़ात का खात्मा। 21,000 मरबा मीटर पर बना बंगला गिरा दिया गया। सरकारी ज़मीन पर गैर कानूनी कब्जा छुड़ाते हुए मकम करमा म्यूनसिपैलिटी ने 21,000 मरबा मीटर पर तामीर होने वाला बंगला मुनहदम कर दिया। सबक वेबसाइट के मुताबिक गिराए जाने वाला बंगला अलुमरा मोहल्ले में तामीर किया गया था। म्यूनसिपैलिटी ने कहा कानून नाफिज करने वाले और गैर कानूनी तजावुज़ात का खात्मा करने के लिए किसी तरह की उनके साथ लचक नहीं की जाएगी। कानून और ज़वाबित की बारादस्ती और मुआशरती हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए किसी के साथ रायत नहीं होगी। म्यूनसिपैलिटी ने ताकीद की है कि सरकारी ज़मीन पर कब्जा करने और वहाँ मकान तामीर करके रहायश इख्तियार करने पर मलकियती हक हासिल नहीं होता है। उम्रा ज़ायरीन की तादाद 2024 की तीसरी तिमाही में 6.2 मिलियन 35% का इजाफा। सऊदी जनरल अथॉरिटी बराए शुमारियात ने इतवार को ऐलान किया कि 2024 की तीसरी तिमाही में मुल्की और गैर मुल्की उम्रा ज़ायरीन की मजमूई तादाद 6.2 मिलियन तक पहुँच गई, जो पिछले साल की इसी तिमाही के मुकाबले में 35% ज़्यादा है। अखबार 24 के मुताबिक रिपोर्ट में बताया गया कि कुल उम्रा ज़ायरीन में मर्दों की तादाद 57.4%, जबकि ख़वातीन की तादाद 42.6% थी, जबकि सऊदी उम्रा ज़ायरीन की तादाद 10.7% रही। 2024 की तीसरी तिमाही में बैरून मुल्क से आने वाले उम्रा ज़ायरीन की तादाद 3.3 मिलियन तक पहुँच गई, जो 2023 की तीसरी तिमाही के मुकाबले में 29.2% ज़्यादा है। उनमें मर्द ज़ायरीन की तादाद 1.7 मिलियन यानी 51% और ख़वातीन उम्रा ज़ायरीन की तादाद 1.6 मिलियन थी, जो कि 49% थी। डोमेस्टिक जो उम्रा ज़ायरीन है उनकी तादाद 2.9 मिलियन तक पहुँच गई है, जो गुज़श्ता साल इसी तीसरी तिमाही के मुकाबले में 42.4% ज़्यादा है। उनमें सऊदी उम्रा ज़ायरीन की तादाद 6,71,700 रही है, जो कि कुल दाखिली उम्रा ज़ायरीन का 23.1% है। इसी तरह सऊदी अरब में रहने वाले गैर मुल्की उम्रा ज़ायरीन की तादाद 2.2 मिलियन थी, जो कुल तादाद का 76.9% बनता है। उनमें मर्दों की तादाद 1.8 मिलियन और ख़वातीन की तादाद 1.8 मिलियन रही है। साहली इलाकों में गर्द, जनूब में बारिश।
محکمہ موسمیات نے کہا کہ سعودی عرب کے مغربی ساحلی علاقوں میں آج گرد و غبار رہے گا جبکہ جنوبی علاقوں میں بارش ہوگی۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق محکمہ نے کہا مکہ مکرمہ، مدینہ اور تبوک کے ساحلی شہروں میں گرد و غبار کی وجہ سے حد نکاح متاثر رہے گی، جبکہ جازان، عسیر اور ارباہ کے علاوہ مکہ مکرمہ کے بالائی علاقوں میں ہلکی بارش کا امکان ہے۔ محکمہ نے کہا سعودی عرب کے شمالی علاقوں تبوک، الجوف اور شمالی حدود ریجن میں سردی کی لہر برقرار رہے گی جبکہ سرد لہر سے ملک کا وسیع رقبہ متاثر رہے گا۔ مکہ مکرمہ ریجن کے حوالے سے محکمہ نے کہا ہے کہ الہدا اور الشفا میں شدید دھند ہوگی جبکہ جدہ، رابغ اور الشویبہ میں تیز ہوا چلے گی۔ مدینہ منورہ ریجن کے حوالے سے محکمہ نے کہا کہ یمبو اور الٹرائس میں گرد آلود ہوا چلے گی جس کے باعث حد نکاح جو ہے وہ متاثر رہے گی۔ سعودی عرب میں موسم سرما کا ذائقہ دار مشروب سحلب کیسے تیار ہوتا ہے؟ سعودی عرب میں موسم سرما کے شروع ہوتے ہی گرم مشروبات کا بازار سج جاتا ہے۔ شہروں میں موجود تفریحی مقامات پر گرم مشروبات فروخت ہوتے ہیں جن سے تفریح کے لیے گئے ہوئے خاندان لطف اندوز ہوتے ہیں۔ سعودی عرب میں متعدد اقسام کے گرم مشروبات رائج ہیں جن میں سحلب سرفہرست ہے۔ یہ گرم مشروب دودھ، نشاستہ دار چینی پاؤڈر اور خشک میوے سے تیار کیا جاتا ہے۔ گرم دودھ سے بنائے ہوئے دوسرے مشروب میں دار چینی پاؤڈر، ادرک اور میتھی پاؤڈر کے ساتھ تیار کیا جاتا ہے جس کا ذائقہ بہت لوگوں کو پسند ہے۔ اس مشروب میں شامل مکوی اجزاء کی وجہ سے یہ موسم سرما کا خاص تحفہ مانا جاتا ہے۔ ان مشروبات کی تیاری کے لیے خاص روایتی طریقہ استعمال کیا جاتا ہے جو سال ہر سال سے رائج ہے اور نسل در نسل سے موسم سرما کے خاص مشروبات کے حوالے سے معروف ہے۔ اگرچہ موجودہ دور میں تجارتی سطح پر تیار مشروبات کی بھی کمی نہیں ہے، تاہم جو مزہ روایتی طریقوں سے تیار کردہ گرم مشروبات میں ہے وہ تیار شدہ مشروبات میں نہیں ہوتا ہے۔ سعودی شہری جو ریٹائرمنٹ کے بعد ایجادات کا شوق پورا کر رہے ہیں۔ سعودی عرب کے علاقے جازان میں مقیم معمر سعودی شہری نے ریٹائرمنٹ کے بعد مختلف چیزوں کی مینٹننس اور نئی چیزیں بنانے میں خود کو مصروف کر لیا۔ العربیہ سے بات کرتے ہوئے علی الحروبی نے بتایا کہ بچپن سے انہیں ٹیکنیکل کاموں میں دلچسپی تھی۔ ابتدا میں چیزیں کھول کر انہیں خراب کر دیتا تھا۔ ایک بار گھر کا جوسر خراب ہو گیا جسے میں نے ٹھیک کر دیا، اس کے بعد مجھے حوصلہ ہوا کہ میں کچھ کر سکتا ہوں۔ ان کا کہنا تھا وقت کے ساتھ ساتھ گھر میں موجود چیزوں کی مرمت کرتا رہا، کچھ خراب بھی ہو جاتی تھی مگر اس سے میرے حوصلے پست نہیں ہوئے بلکہ بڑھتے گئے۔ ان کا مزید کہنا تھا پیشہ ورانہ زندگی کا آغاز کرنے کے بعد بہت کم وقت ملتا تھا کہ میں اپنے شوق پورے کروں، مگر اس کے باوجود جب بھی مجھے ٹائم ملتا میں گھر کے کونے میں بنی ہوئی ذاتی ورکشاپ میں ٹائم گزارتا۔ اس دوران مجھے یہ پسند نہیں تھا کوئی میرے ساتھ ہو کیونکہ تنہائی میں کام اچھا ہوتا ہے، جبکہ اس کے برعکس جب کوئی ساتھ ہوتا ہے تو باتوں میں وقت گزر جاتا ہے اور کوئی کام نہیں کر سکتا تھا۔ ریٹائرمنٹ کے بعد انہوں نے چیزوں کی مرمت کے ساتھ ساتھ نئی بعض ایجادات کی جانب بھی توجہ دینا شروع کر دی۔ وہ 70 سال کے ہیں، اس کے باوجود وہ زیادہ تر وقت اپنی ذاتی مصروفیات میں گزارتے ہیں تاکہ کچھ ایجاد کریں۔ وہ موبائل کے چارجر اور 9 وولٹ کی بیٹری کی مدد سے ایک ڈائنمو بنانے میں کامیاب ہو گئے ہیں جو واشنگ مشین کے ٹائمر سے اٹیچ ہوتا ہے۔ یہ ہمارا اب تک کا نیوز بلیٹن۔ مزید اور اہم خبروں کے لیے ہمارا رات 12 بجے کا نیوز بلیٹن دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہیں گے، ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجیے گا۔ السلام علیکم۔